वाकिफ कहाँ ज़माना हमारी उड़ान से, वो और तेजो हार गए आसमां से। हम अमली इंसानी जद्दोजहद, स्ट्रगल, पॉलिटिकल एजुटेशन, मार्च, जलसा, जलूस और धरने पे यकीन रखने वाले लोग हैं। अदालतों का चैप्टर बदस्तूर साथ में चलेगा, लेकिन पाकिस्तानी ये जान लें, खान की रिहाई और मैंडेट की रिकवरी ये एक तरफा लड़ाई नहीं होगी कि वो हमें रोज़ाना मारतेंगे, पीटेंगे, घसीटेंगे और हम जो हैं एयर कंडीशन आलम में बैठ के खान की तस्वीर उठा के कहेंगे कि हक अदा हो गया। कौम का हक अदा करना है तो निकलना होगा, और ऐसे निकलेंगे। 4 लाख अगर बंगाल में निकल के निज़ाम की बैंड बजा सकते हैं तो 4 लाख इधर नहीं निकल सकते हैं क्या? सारे ही ज़नखे हैं। इंशाअल्लाह ये वो कौम है जिसने सन 65 की जंग में बहादुरी के जौहर दिखाए। ये वो कौम है कि जिन्होंने तमाम दुनिया की हजीमतों और बुरा बदनीयतों के बावजूद आज भी पाकिस्तान एटॉमिक पावर बना हुआ है। सब कुछ हमारे खिलाफ साजिश हुई, तो लिहाजा ये कौम जब उठेगी, फर्क सिर्फ ये है कि जो लोग अपनी लिहाज नहीं समझते हैं वो जान ले कि लिहाज तेजी से खत्म होता जा रहा है। शेर अब्दुल मरवत साहब, आप बड़े अरसे के बाद हमें मैसर हुए, क्योंकि आप कुछ तो खुद सेंसरशिप की हुई थी और कुछ पार्टी की जो आपके चल रहा था उसमें साइड पे थे, लेकिन हमने महसूस किया कि आपकी कमी पार्टी को भी थी और मीडिया के ऊपर भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को शदीद कमी महसूस हुई। लेकिन क्रश पीटीआई, पहले पीटीआई क्रश था, अब क्रैश करने का जो मंसूबा चल रहा है, क्या समझते हैं कि इसमें कामयाब हो जाएंगे? नहीं, पीटीआई को अगर ये क्रश कर जाते तो 8 फरवरी के ये नतीजे निकल आते। क्रश तो वो हुए हैं, कौन जीता कौन हारा कौन ही फैसला कर ले। आज नवाज शरीफ की सियासत जो है ओन चौधरी की सियासत के बराबर हो गई है। ओन चौधरी की सियासत है, जिस तरह ओन चौधरी जीत कर आए उसी तरह ना मियाँ साहब जीत कर आए हैं। जिन्होंने उनको जितवाया है उनको ने मियाँ साहब को जितवाया है। कोई फर्क है? 17 सीटें जीत ली थी, आज इलेक्शन लड़ रहे हैं तो क्या जीतेंगे? पीटीआई को क्रश करने वाले और ये ख्वाब देखने वाले बता देना, आज मुल्क की मीडिया में किसी चैनल को ऑन कर लें, पाकिस्तान से बाहर जाके दुनिया में कहीं पे बात कर लें, एक खान का नाम गूंजता है। पीटीआई को देखें, वो बकौल शायर, क्या पश्तो का शेर है कि कोई लाख भी ज़हमतें और तोहमतें दर लें, जब तक अल्लाह किसी का दी एंड नहीं करता है, तो लिहाजा अल्लाह जो है और हमारे पाकिस्तानियों की सपोर्ट पीटीआई के साथ है। खान आज सिर्फ पाकिस्तान का नहीं, उम्मत मुस्लिमा का अनडिस्प्यूटेड लीडर। अच्छा मरवत साहब, एक तो जो आप शेर शायरी करते हैं गुफ्तगू के अंदर, इससे तो ये लगता है कि जिस तरह कोई अपनी महबूब से दूर हो और उससे ना मिलने दिया जाए तो उसके गम में वो सीखी जाती है, वो हमें नजर आ रही है। और दूसरे नंबर पे ये बता दें सर, जो आपने 3 माह गुजारे हैं, इस दौरान में पीपल्स पार्टी या किसी और जमात की तरफ से आपको ऑफर हुई है? क्या हुआ है? किसे ऑफर हुई है आपको किसी जमात की तरफ से? देखिए, ऑफर, ये सारी चीजें, देखिए मुझे कोई क्यों ऑफर करे शामिल पार्टी में शामिल होने की? बेशक कोशिशें हुई होंगी। मैं एक बात कर दूं, और ये मैं अगर मियाँ साहब या जरदारी साहब या ABC किसी और पार्टी के खिलाफ या उनकी क़यादत के खिलाफ जो ज़बान इस्तेमाल कर लूँ, उनकी शान में गुस्ताखी कर लूँ, तज़हीक कर लूँ, तो इससे बड़ी बेगैरती क्या होगी कि मैं अगले रोज जाके उनके पीछे बैठ के कवाल का वो हम नवा बन जाऊं? मौत बेहतर नहीं है इससे। और पाकिस्तान में 9 मई के बाद पीटीआई और खान के तर्जमान के तौर पे किसी को बख्शा ही नहीं है, क्योंकि जो जुल्म हमारे साथ हुआ, न तरीन को छोड़ा, न खटक को छोड़ा, न मौलाना को छोड़ा, न नवाज को छोड़ा, और न जरदारी को छोड़ा, न अदालतों को छोड़ा, न इलेक्शन कमीशन को छोड़ा। हमारे लिए सारे रास्ते मसदूद है, और न मैंने सियासत करनी थी,
میں نے تو کہا تھا شروع اور ختم ہی پی ٹی آئی کے ساتھ ہوتی ہے، اور میں نے تو فیصلہ کیا تھا کہ اگر خان یہ کہتے، بلکہ جا کے میں نے کل ان کو کہا، میں نے انہیں کہا، میں نے کہا خان صاحب وہ سیٹ کی بات اگر آپ نے کی ہے تو ایسی لاکھوں سیٹیں آپ کی قربان، اور مجھے صرف آپ کے منہ سے سننا ہے. اور میں نے علل اعلان اپنے قوم کے قبیلے کو اکٹھا کر کے بتایا کہ میری اقدار، میری عادت، میری ذاتی جو انا ہے وہ اس کی مجھے اجازت ہی نہیں دے سکتا ہے کہ میں جو خان مجھ سے استعفیٰ مانگے اور میں جناب بہانے بناتا پھروں. علل اعلان میں نے کہا، پہلے دن میں نے کہا تھا. تو لہذا میرے پاس سیاست کے لیے کوئی دوسرا آپشن ہی نہیں ہے. آج بھی اگر کوئی سیاست ہے، خدا کی قسم قانون کی حکمرانی کے لیے ہے، بنیادی انسانی حقوق کی تحفظ کے لیے. اور سن لو، اس کا بڑی قیمت ہم چکا رہے ہیں. دنیاوی نقصانات تو ہو، لیکن جو آپ کے کریکٹر اساسینیشن کرتے ہیں، آپ کے پیچھے لے پالک اور پیسے دے کے صحافی لگائے جاتے ہیں، اور کچھ لوگ بیرون ملک سے اس کمپین پہ لگے ہوتے ہیں کہ لوگوں کی نظروں میں اس کو گٹھا سکیں، جبکہ ان لوگوں کے ساتھ کوئی پوچھے نا میرا ان کے ساتھ کیا لینا دینا ہے. اور جو منہ میں آئے، ابھی میں نے کل ایک ٹویٹ کیا ہے، 2 صحافیوں پہ میں نے کیس ٹونکا ہے، اور کل میں نے ابھی تک 6 صحافی اور یوٹیوبرز پہ کیسز کیے ہوئے ہیں. لیکن میں انقریب اور بھی کیسز میں کروں گا. ایک صحافی پہ میں نے دوسرا کیے ہیں، لیکن اب میں اس کے خلاف 4 اور کیسز بنا رہا ہوں. اس نے وتیرہ ہی بنا لیا ہے روزانہ، اس کو پہ کبھی قانون کی لاٹھی پڑی نہیں ہے. اور مجھے نظر آ رہا ہے کہ ایک وقت میں وہ معافی مانگے گا، نہ مانگے گا تو انشاءاللہ جیل کی سلاخوں کے پیچھے پہنچاؤں گا. 2017 سے لے کے آج 2024 ہے سر، میاں صاحب یہی پوچھ رہے ہیں مجھے کیوں نکالا. تو میاں صاحب کو جو نکالا ہے نا، وہ ابھی کے نکالے جانے کی بات کر رہا ہے یا وہ پرانی بات کر رہا ہے؟ ایک تو ابھی نکالا گیا نا، 9 فروری کو اس نے وزیر اعظم بنا تھا، اس کو نکال کے بھائی کو اندر کیا گیا. اور ایک اس وقت نکالا گیا جب چوری کے شواہد آ گئے اور سپریم کورٹ نے کہا کہ حضرت کو چلتا کر دو، تو اس پہ تو ان کو خوش ہونا چاہیے تھا. کل میں نے مانسیرا کے جلسے میں بھی کہا. اچھا مرزا صاحب، یہ بتائیے گا کہ اتنے معاملات میں اس وقت آپ انوالو ہیں، پی ٹی آئی میں عمران خان کے بعد شاید جو آئیکن سمجھا جاتا ہے، عوامی آئیکن، وہ شاید آپ ہیں. گھر کی طرف سے پریشر نہیں ہوتا؟ بیوی بچوں والے ہیں، پریشر ہوتا ہے. یہاں بھی صحافی چھوٹی سی ایک لائن لکھ دیتا ہے تو اس کو اٹھا لیا جاتا ہے. آپ بھی ایک بندے نے ملی نغمہ بنایا ہے نیا، اس کو اٹھا لیا گیا ہے. تو آپ کو ان معاملات میں گھر کی طرف سے سپورٹ ملتی ہے یا پریشر نہیں کیا جاتا؟ گھر والوں کو تو میں نے پھر پاکستان سے بھیج دیا ہے. ٹھیک ہے نا، ہمارا تو پاکستان نہیں ہوا، اڈا ہو گیا. وہ جہاں پہ مسافر سواری کی تلاش میں آتے ہیں. کبھی سوچا ہی نہیں تھا. میں تو اس مملکت خطادات میں جج بھی رہا ہوں، اور کبھی سوچا ہی نہیں تھا کہ ایسا ملک ہوگا جہاں اپنے بیوی بچوں کے لیے ہم ڈریں گے. لہذا خان کے ساتھ صلح ہوتی ہم نے چلتا کر دیا ان کو. اور اب جو ہیں اکیلے ہم کافی ہیں نا. دیکھو، ذہن میں ایک بات بیٹھ جائے نا، یہ جو خوف ہے نا، خوف اور ڈر، یہ ایک ذہن کی کیفیت ہوتی ہے. لوگ ڈرتے ہیں، تو تھانے دار ہے، وہ لاٹھی ہے، وہ جیل ہے، ایجنسی ہے، فلاں ہے، ڈینگ ہے. ایک دفعہ اس کیفیت کو اپنے ذہن کی تمام خولوں سے اور تمام جو آپ کی شریانیں ہیں ان سے نکال دو. اور نکالنے کا بڑا آسان طریقہ ہے. بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ 9 مئی کو بعد جو پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ہوا، اس سے بدرجہ نہیں بدترین ہمارے ساتھ پہلے ہو چکا تھا. یہ تو اشیر ہی نہیں تھا. تو لہذا خوف اور یہ ڈر جانا، وہ ہم کب کے اس سے جو ہیں جان چھڑا چکے ہیں. میں پھر کہہ رہا ہوں، یہ کیمرہ یہ آج ریکارڈ کر رہا ہے، شاید زندگی نہ رہے لمبی، کیونکہ اور ضرورت ہی نہیں ہے. میں نے کبھی کہا نا کہ زندگی ہے یا موت ہے. وہ انقلاب کے حوالے سے بات کی، یہ کیا زندگی ہے جو ہم گزار رہے ہیں. تو لہذا
मांग के कहते हैं कि अल्लाह मौत ही दे दे इस जिंदगी से जिस जिंदगी को हम जी रहे हैं, हम पाकिस्तानी जी रहे हैं। लोगों को पता ही नहीं है कि आपके हकूक क्या हैं। किसी को पता है कि खुशहाली क्या होती है? कभी 20 सालों में हमने खुशहाली, 30 साल 25 साल हो गए, हमने कभी खुशहाली, कभी न ईद न कोई खुशी देखी है। हर वक्त बुरी से बुरी खबरें, किसी से तवक्को ही नहीं रही, न किसी पे एतमाद रहा। जिस पे एतमाद बना, जिससे उम्मीद बनी, उसको जेल में डाला हुआ है। तो लिहाजा हाँ, मैं आज फिर कहता हूँ, हम बोनस की जिंदगी जी रहे हैं, तो ये बोनस पाकिस्तान के नाम है। और पूरे होशो हवास में रहते हुए, आपने कहा ना कि वो शेर लिखने पे और ट्वीट करने पे उठा लेते हैं। मेरे तो कत्ल करने के लिए सुपारियां दी गई, मैंने इनको तश बाम किया, मेरे खिलाफ अंदरूनी और बैरूनी साजिश हुई। अगर मेरी जात में आपको कमजोरी नजर आई हो, मैंने अगर कोई गलती की होती या गुनाहगार होता या मैं खुशामदी होता या चापलूस होता, तो जाके लोगों की मिन्नतें तरले करता। किसी ने देखा है? जो मेरा मौकफ पहले रोज से था, आज भी वही है। थैंक यू। मरवत साहब आप जवाब में ये बताएं कि आपका लकी मरवत में जो आपने जलसा किया है, क्या वो गुस्सा था या आपने अपनी पावर दिखाई कि अवाम मेरे दिलों में बसती है और अवाम मेरे साथ है? गुजारिश ये है, एक शहर के बाजार में गया, वहां कुल्फी खाने के चक्कर में जब कुल्फी खाई, बाहर निकले तो 3-4 हज़ार लोग पीछे पड़ गए। तो आगे से जब एक शख्स ने कहा चाय पी लो, तो वो तादाद बढ़ गई, 6,000 हो गए। तो मैंने कहा हज़रत जरा कुर्सियां डाल दो, जलसा ही कर लेते हैं। और हमने जलसा कर दिया। मेरे भाई खान ने कल मुझे यही कहा, कभी इस जिंदगी का हमने तस्वुर ही नहीं किया था, ना हमें पता था कि जिधर जाएंगे तो लोग इतना प्यार, इतनी मोहब्बत से नवाजेंगे, और जिधर जाएंगे वहाँ लोगों के इस तरह जमगठे बनेंगे। कभी नहीं। ये जो 14 अगस्त को लकी में किया, मैंने अपने कबीले को जमा किया। मेरा कबीला है, मेरी शनाख्त है, मेरी मोहब्बत है, मेरा प्यार है, मेरा मान है, मेरा गुमंड है, और मैं बगैर उनको एतमाद मिलिए कोई फैसला नहीं कर सकता। अच्छा मरवत साहब, और उनको मैंने बताया कि आपको पता है कि हमारा कोड क्या है, हमारे अक़दार क्या है, अगर वो मांग रहे हैं तो मैं दूंगा। उन्होंने कहा जो आपकी मर्जी कर लो। और दूसरा, मैंने जितने जलसे किए, ये कल मैंने मानसेरा में किया, बंद में किया, पिशावर में हुआ, लकी मरवत में हुआ, 13 को मैंने रैली निकाली। अल-ऐलान मैंने कहा था कि मैं किसी पीटीआई ऑफिशियल को, MNA MPA को इसमें इन्वॉल्व नहीं करता हूँ। तो लिहाजा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वर्कर इसमें मौजूद था, मैं उनकी इस मोहब्बत का मकरूज रहूँगा।